हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 9 में पहुंच चुके हैं। और इस लेक्चर नंबर 9 में हम क्वालिटी एस्टिमेटिंग टूल्स के हवाले से बात करेंगे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का एस्टिमेट लगाने के लिए कितने किस्म के टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये तो बात करते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर में क्वालिटी चाहिए, हम ये भी कहते हैं कि हम क्वालिटी के लेके रिपोर्ट देंगे कि अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन वो पैरामीटर्स क्या हैं जिसकी बेस पे आप ये चीज़ डिसाइड करते हो कि इस सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है या नहीं है। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम क्वालिटी का एस्टिमेट लगाने के लिए एज अ टूल यूज़ कर रहे होते हैं, जिनको हम अपना पैरामीटर समझ के चलते हैं और उन्हीं की बेस पे हम फाइनल फैसला करते हैं कि जी एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी किस लेवल पे खड़ी हुई है। तो हम वो डिफरेंट किस्म के जो टूल्स हैं आज हम उनको देखेंगे और स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो आपका सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है उसको हम 1 to 4 के स्केल के ऊपर जो है मैप कर रहे होते हैं, जिसके अंदर 1 का मतलब ये होता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो मुकम्मल फेलियर की तरफ जा रहा है, और 4 का मतलब ये होता है कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई माइनर प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कोई कॉस्मेटिक लेवल के प्रॉब्लम, जैसे कि कोई बटन डिसलोकेट हुआ है, अपनी जगह पे नहीं है जहाँ पे होना चाहिए, वेल अलाइन नहीं है, कोई कलर्स का इशू है एंड सो ऑन, वो 4th लेवल पे आ जाता है। सो जब आप प्रॉब्लम्स को लिखते हैं तो आपका ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा डिफेक्ट, ऐसा बग जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर फेलियर की तरफ जा रहा है, तो उसको आप 1 कैटेगरी में लिखते हैं। और वो प्रॉब्लम जो कि हल्का फुल्का कॉस्मेटिक लेवल का प्रॉब्लम या माइनर सा कोई इशू है, उसको आप 4th लेवल पे जाके लिखते हैं। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अब उसके बाद आप सबसे पहले क्वालिटी एस्टिमेटिंग टूल्स के बेस पे जब आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे होते हैं तो आप इसमें इस चीज़ का भी हिसाब लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि जो आपका डिफेक्ट रिमूव करने का जो एफिशिएंसी है वो किस लेवल पे है। क्योंकि आपको पता है डिफेक्ट रिमूव करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप इंस्पेक्शन से भी करते हैं, आप टेस्टिंग से भी करते हैं, आप डिफरेंट किस्म के रिव्यूज़ करके भी करते हैं। तो वो डिफरेंट जो मेथड्स हैं डिफेक्ट रिमूव करने के, उन डिफेक्ट रिमूव करने के डिफरेंट मेथड के ऊपर एफिशिएंसी लेवल क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कितना एफिशिएंटली डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है डिफेक्ट को रिमूव किया जा रहा है। और इस चीज़ की बेस के ऊपर भी ये डिसाइड किया जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ डिफेक्ट को भी काउंट करते हैं जब सॉफ्टवेयर आप एक कस्टमर को डिलीवर करते हैं। क्योंकि देखें, अगर आप ये सोचें कि आप कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर करने जा रहे हैं और आप कस्टमर को उस वक्त सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे जब वो 100% डिफेक्ट फ्री हो जाएगा, तो फिर शायद आप कभी कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा तो होने ही नहीं वाला। ठीक है, तो आप जब कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर करने जा रहे हैं तो उस वक्त उसके अंदर नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स क्या है, ये चीज़ आप नोट करते हो। फिर उसके बाद आप इस चीज़ का जो है अंदाज़ा लगाते हो कि जब एक कस्टमर को आपने सॉफ्टवेयर दे दिया, एक यूज़र को आपने सॉफ्टवेयर दे दिया और उसने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो वो 1 साल के टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितने डिफेक्ट्स जो है वापस आपको रिपोर्ट करता है। एनुअल लेवल पे उसकी डिफेक्ट रिपोर्टिंग किस लेवल के ऊपर है। ठीक हो गया। और इस चीज़ से भी आपको ये पता चलता है कि आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या है। अब देखें, ये सब की सब चीज़ें जो हैं आपके क्वालिटी को एस्टिमेट लगाने के लिए जो है एक टूल के तौर पे यूज़ हो रही होती हैं कि जी अगर आपने डिफेक्ट रिमूव किए हैं तो कितने एफिशिएंटली किए हैं। इससे भी पता चल जाता है कि आपकी क्वालिटी किस लेवल की है। फिर अगर आपने सॉफ्टवेयर जब डिलीवर किया तो उसमें कितने डिफेक्ट थे, जब डिलीवर कर दिया तो 1 साल के दौरानिए में आपको वापस कस्टमर ने कितनी दफ़ा डिफेक्ट रिपोर्ट किए, ये चीज़ भी आपकी क्वालिटी से लिंक है। इसी तरीके से एस्टिमेटिंग द मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर मीन्स ये कि जब एक दफ़ा आपका सॉफ्टवेयर के अंदर फेलियर आया तो उसके बाद जो दूसरा फेलियर आया और फिर जो तीसरा फेलियर आया, तो उनकी जो दरमियान का जो दरमियानी वक्फा था एक फेलियर से दूसरे फेलियर तक के दरमियान का, वो कितना था, ये मीन टाइम भी मेजर किया जाता है। और ये भी मैटर करता है, हर 2 दिन के बाद सॉफ्टवेयर जो है फेल हो रहा है तो डेफिनेटली तो उसमें तो क्वालिटी अच्छी है या बुरी की बात तो बात की है, उसमें तो शायद क्वालिटी है ही नहीं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर उसके बाद एस्टिमेटिंग द स्टेबलाइजेशन पीरियड मींस फॉर हाउ मेनी डेज और मंथ सॉफ्टवेयर वर्क्स विदाउट एरर, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हर सॉफ्टवेयर में बग्स होते हैं, हर सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये चीज़ आपने मेजर करनी होती है और देखनी होती है कि जब सॉफ्टवेयर चल रहा है तो कितने ड्यूरेशन तक वो स्टेबल चलता रहता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स आते हैं। और जब प्रॉब्लम आते हैं तो एक प्रॉब्लम के बाद दूसरे प्रॉब्लम के दरमियान में कितना वक्फा होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन मिल रहा होता है। तो ये चीज़
بھی آپ کی کوالٹی کے اوپر جو ہے نا ایک نشان بنتی ہے، ایک اسٹیمپ بنتی ہے کہ جی اس میں تو بہت جلدی جلدی ایررز آ رہے ہیں، یا پھر اس میں ایرر آتے ہیں لیکن کبھی کہیں سال 6 مہینے میں جا کر. تو ظاہر سی بات ہے جس میں جلدی جلدی آ رہے ہیں اس کی کوالٹی کو زیادہ برا سمجھا جائے گا، اور جس میں کہیں سال 6 مہینے بعد ایک آتا ہے وہ شاید اس کی بنسبت بہت بہتر ہوگا جس میں بہت جلدی جلدی ایررز آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد جب ایرر آ جاتا ہے تو اس ایرر کو فکس کرنے میں محنت کتنی لگتی ہے، اس ایرر کو فکس کرنے میں کاسٹ کتنی آتی ہے، یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اس کو بھی آپ کی کوالٹی ایسٹیمیٹ کرنے کے ٹول پہ کے پیرامیٹر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا فکس کا رسپانس ٹائم کیا ہے. فار ایگزامپل ایک ایرر آیا، اس کو ٹھیک کرنے میں مہینوں لگ گئے، دوسری طرف ایک ایرر آیا اس کو ٹھیک کرنے میں آدھا گھنٹہ لگا، تو ڈیفینیٹلی جس کو ٹھیک کرنے میں آدھا گھنٹہ لگا وہاں پہ آپ کا رسپانس ٹائم اچھا ہے، تو یہ بھی آپ کی ایک کوالٹی پیرامیٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ایرر آنے کے بعد اس سے ریکور کتنے عرصے کے اندر ہو جاتے ہیں، آپ کی ٹیم کتنے عرصے میں یوزر کو واپس سافٹ ویئر اپنی ایکچوئل ورکنگ کنڈیشن میں پرووائڈ کر دیتی ہے. تو یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کی کوالٹی کو ایسٹیمیٹ کرنے کے ٹولز کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اب ظاہری سی بات ہے آپ کے سافٹ ویئر میں ایرر آتا ہے اور فریکوینٹلی آتا ہے، اور پھر اس کو ٹھیک کرنے میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور جو ٹھیک کرنے کے لیے جو ایفیشنسی لیول ہے ہر ایک اسٹیج کا، چاہے وہ انسپیکشن پہ ہو ٹیسٹنگ پہ، وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے یوزر بھی بار بار آپ کے ڈیفیکٹ کو جو ہے رپورٹ کرتا ہے، اور آپ کے سافٹ ویئر کو جو آپ نے ڈیلیور کیا کسٹمر کے پاس تو اس وقت بھی اس میں بے شمار ڈیفیکٹ تھے. تو اگر یہ ساری کی ساری اس چیزیں اس طرف جائیں گی تو آپ یہی کہو گے ڈیفینیٹلی کہ اس میں کوالٹی ہے ہی نہیں. لیکن دوسری طرف جب آپ نے یوزر کو سافٹ ویئر ڈیلیور کیا تو اس میں بہت کم ڈیفیکٹ تھے، اور اگر کوئی ایرر آتے بھی ہیں سالوں میں مہینوں میں جا کے تو آپ ان کو فوراً فکس کر کے دے دیتے ہو، اور وہ سافٹ ویئر کا اسٹیبلائزیشن پیریڈ بھی اچھا خاصا ہے. تو ظاہری سی بات ہے آپ یہی کہیں گے کہ اس کی سافٹ ویئر کی کوالٹی بہت اچھی ہے. تو یہ کوالٹی ایسٹیمیٹنگ ٹولز ہوتے ہیں، اور ان ٹولز کے اندر سے آپ کو کچھ کوالٹی میٹرکس مل جاتے ہیں، یعنی کہ جو میں نے پوائنٹس آپ کو لانگ میں ڈیفائن کیے ان کو آپ شارٹ میں اگر کہو تو آپ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ڈیفیکٹ ارائیول ریٹ کیا ہے، ٹیسٹ افیکٹونیس کیا ہے، ڈیفیکٹس بائی فیز یعنی کہ ہر ایک فیز کے اوپر ڈیفیکٹس کا لیول کیا ہے، ڈیفیکٹ ریموول افیکٹونیس کیا ہے، پھر اس کے بعد فکس رسپانس ٹائم کیا ہے، پھر ڈیفیکٹیو فکسز کتنی ہیں، اور کسٹمر رپورٹڈ پرابلمس کتنی ہیں. ڈیفیکٹیو فکسز کا مطلب یہ کہ پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک فکس کیا گیا اور اس فکس کے اندر پھر سے پرابلم آ گئی، تو اس کو ڈیفیکٹیو فکسز کہتے ہیں. یعنی کہ یہ جو پوائنٹ آپ کے سامنے کوالٹی پروسیس میٹرکس کے نام سے نظر آ رہے ہیں، یہ پیچھے والے کوالٹی کو میجرمنٹ کرنے والے جو ٹولس ہیں انہی کو ہی شارٹ میں لکھا ہوا آپ کہہ سکتے ہیں. تو آپ ان سب چیزوں کی بیس کے اوپر یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کا سافٹ ویئر ایک کوالٹی سافٹ ویئر ہے یا نہیں ہے. ایک کوالٹی سافٹ ویئر کو میئر کرنے کے لیے یہ سب چیزیں آپ کے لیے پیرامیٹر کے طور پہ کام کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آئی ہوپ سو کہ چیزیں آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. لیکچر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں تھوڑی سی سپورٹ پرووائڈ کریں. دوبارہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.